Selama-lamai ngagai semabala kita sampai bergulai dengan kami ba Aiban dipancar terus dari studio B RTM Kuching Aiban Sarito hari 6 3 2012 bergulai dengan aku Bumawian kita ngapun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Kabinet Perintah Penyerakup dikarap ulih ngagak atur ke guna pemansang bak menua Sarawak. Sapi Premier Dato' Amar Awan Tengah Riasan madah ke kebuah tu laban Sarawak berguna ke agi belanja ti besai dikenal ngagak pemansang ngau perengka ti diguna nyengkau jalan raya, jambatan, kuasa karan ngau air serta megak arus penyambung. Nambah kenyak tu megak bekal ngau pemansang pelajar ngau penglikun laban agi mayah rumah sekolah ti udah jai nyengkau balai serta kuartus polis ti udah megak lama. Genang Kabinet Perintah ti dibantai ke sari kemari Dato' Amar Awan Tengah megak dekat ke program ramah ditambah nyengkau mengurang ke penyerantak ngau tulung ungkup orang dagang mian ngau jalan pemesai. Ia megak minta pengawat dimulai ke baru kuasa Sempekan Malaysia 1963 ti udah megak disetuju ke perintah dulu subak ditunda megak perintah ke dia tu labannya andang ungkup kuasa Sarawak bak segi konstitusi. Kita berhak semua untuk mendapatkan infrastruktur yang lebih baik. Yang masa ini masih banyak yang perlu kita laksanakan. Begitu juga dengan kemudahan-kemudahan asas. Dan kita berhak untuk menikmati keadaan persekolahan kita yang lebih baik, yang lebih selesa. Dan ini harus kita usahakan dan saya berharap kerajaan baru ini akan mengambil kira. Ya. Hanya dengan itu maka dapat kita perseimbangkan pembangunan yang berlaku di Semenanjung dengan Sarawak. Ia megagagati bak pemayu menteri ti dipadu hari menua Sarawak lalu ngarap ke sapi menteri udah tu ilak diambil megak hari Kaban Parlimen Gabungan Parti Sarawak. Ketua Whip Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Fadilah Yusof ti dipadu jadi sapi Menteri Besar Ari Sarawak barintai Kabinet Perintah Penyerakup ti dibantai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim udah jadi ke Siti Sejarah Bas Sarawak ke alai Datuk Seri Fadilah megak dipadu ke mangkuk pengawak jadi Menteri Pengawak Berkebun Berdandang Besar ngau komoditi. Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada kediri gagah berdarati bak 5 ikut pengari Sarawak ti udah dipadu jadi Menteri Penuh anti semina 4 ikut ajak dibanding ke sebedau tu. Ia kemegang Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengamanang Kaat mansud ke Jakutu ngagai pengarang berita lebut ti dipinta mantai ke penemu bak senentang kabinet ke baru tu di Kuching. Datuk Seri Abdul Karim madah kediri gagah megak ati bak Presiden Parti Demokratik Progresif Datuk Seri Tiong King Sing dipadunya di Menteri Dagang Temuai. Having a Sarawakian looking after tourism, Malaysian tourism, of course it will be much easier for me to talk, for us to talk to him. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim ngarap ke Sekretari Besar GPS Datuk Seri Alexander Dantalinggi tenyadi Menteri Kejaraya ulih nerus ke pengawak ngagak projek Jalan Alun bak Sarawak ti ulih ngangkat ke agik penguntung bak pengawak industri dagang temuai. It's something good for the state and I believe Yang Amat Berhormat Perdana Menteri must have taken all that into account. Why the need to get somebody like Datuk Seri Alex to look after work? Because he knows also after 60 years, next year we are going to have, it's going to be our 60th independence in Malaysia, you know, and our network of road taklah secantik apa yang dapat kita lihat di Semenanjung Malaysia. So we do need that anjakan. Bisi megah dipadu mangkuk pengawaknya di Menteri Penuh ianya Dato' Aaron Agu Dagang jadi Menteri Penyerakup Antarabangsa ngau Datuk Seri Nancy Shukri Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik ngau Antarabangsa. Dulu agi hari itu Datuk Seri Abdul Karim udah berjadi ke program Sarawak Road Trip Self-Drive Travel Guide ke endang Siti Atur hari gerempa agensi pengatur pengawak dagang temuai di negeri Sarawak. Tuju tu dikenal merangsang rakyat Sarawak neresak menua dengan jalan alun bak juluk timpuh panjai dikenal ngatur mayuh hagi palandur nemuai ungkup bala temuai hari menua tumpu ngau megak hari menua tasik. Bub malin temuai tu dicelak bak jago English, Melayu ngau Cina timantai ke 20 iti bengkah jalan alun bak 3 bengkah menggeri besar di Sarawak. Tu megak dikenal nyediakan jalan ngau langgur ngagak ndur bermalam serta kedai pemakai.
Upis Menteri Utiliti ngau arus penyambung Sarawak ngarap ke Perintah Perpaduan atau ke Perintah Penyerakup dekat merih agih belanja kebesar dikenal ngurang ke penyawah takah bida pemansang Sarawak ngau menebukai di Malaysia tu. Menteri Tinguasa Upis Menteri tu Datuk Julahi Darawi maksud ke penerang berindik hari 5 ikut Menteri Penuh Hari Sarawak ti udah dipadu ke bak kabinet kemarin. Ia madah ke perkara tu berkaul benar dikenal tentu ke arus internet oleh diada ke bak suratan menua Sarawak. Jadi saya berharap kerajaan persekutuan lebih-lebih lagi menteri yang bertanggungjawab akan mempertimbangkan hak spektrum kepada Sarawak supaya kita dapat mengurus dan membuat plan kita sendiri untuk membolehkan Sarawak mencapai full connectivity dari segi internet di masa yang terdekat ini nanti. Datuk Julahi maksud kerja kutuk lebuh ti berandau dengan pengarang berita di Kuching. Batu ia kemegat naik Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu madah ke 5 ikut Menteri Penuh bak Kabinet kebaru tu entik dibanding semina 4 ikut aja ia ke sebedau tu madang ke tanda kemanah bak menua Sarawak endang sebuah menua ti berampak besar. Ia bendar ke penauk 5 ikut Menteri kebaru tu dekat mayu hagi pemansang menua ke Jemahila. Kuasa lalu disumpulang ngau pengangkun nanti bak pengawaknya di Tok Meh pengarap Ari Sapi Menteri Bau Upis Premier Sarawak Menteri Undang-Undang MA63 serta ngau kaul menua Upis Perintah Besar Datuk Sharifah Hasidah Said Awan Ghazali nuju 5 ikut Kaban Parlimen Ari Sarawak ti udah dipadu mangkuk pengawak Menteri Penuh nyadi Kaban Kabinet Perintah Perpaduan. Ia madah ke Pemendar Sarawak ti udah minta dipulai ke baru kuasa Sempekat Malaysia 1963 MA63 ti bisik megak disebut dalam kempen PRU ke-15 tu tadi oleh megak dikamat ke bak perintah ke baru tu. Batu megak yang merik pengagati ngagai Datuk Seri Fadilah Yusof ti udah dipadunya di sampai Menteri Besar ti Keterubah Hari Sarawak ti dipedaknya di ke tanda bak pemun pengawal timanah benar. Kita yakin dengan kepimpinan kabinet baru ini dengan kepimpinan yang berhormat Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri daripada negeri Sarawak kita, maka perkara ini akan dapat dimudahkan dan disegerakan. Datuk Sharifah Hasidah maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita dah bekal program pemerhati ke rampak menua bak Malaysia Jaya di Kuching. Program tu ketebal lagi dipasuk bala nembia endang manah benar dikenangetan ke pemersi ngau pemanah rampak menua. Ia madah ke dunia dia tu napik penanggul bau ubah gaya pengangat dunia ke alai bala nembiak bak menua tu patut berjalai ke tanggung pengawak ngena pemerhati ngetan lalu ngemata ke pemanah rampak menua. Pengerja pengawal bak Upis Menteri Pemansang Kandang Menggeri ngau pengeraja penatai asal patut nyikap diri ngena penemu bak pengawal ti berkaul ngau Upis Menterinya. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah ke kebuah tu laban Upis Menterinya bempu tanggung pengawal bak mayuh bengkah perkara kebaru. Ti berguna amat dua orang ti bekerja dia semampai nyikap penemu diri bak penglandik penemu ketinggi. Datuk Amarawan Tengah Kemegang Menteri Pemansang Kandang Menggeri ngau penatai pengeraja asal madah ke orang ke bekerja bak Upis tu patut bersedia nyikap diri ngena penemu teknologi kebaru ambil kebanding bakal perkara baru ti dikumbai carbon storage dikenang maju ke menua Sarawak. Lebuh ti berjakut bak pengerami makai lemai anugerah perkhidmatan cemerlang ngau apresiasi Upis Menteri tu di Kuching yang megak merangsang pengawak ti belajar lalu nemuai nambah ke penemu ngagai menua tasik semampai diterus ke dikenak nambah kagi penglandik ngau penemu bak pengawaknya. Bak pengerami itu bisik 8 ikut pengerja pengawak bak Upis Menterinya udah nerima APC ti nyengkau megai apresiasi ngagai sidak ti mindah palandur gawak pincian ngau nikik pangkat. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC enang sitik tanda mandang ke pemanah pengawak ti udah digagak. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke anugerah tu endang sitik cara Upis Perintah Merik Tanda ukai seminak bak pemanah kerja ajak dan megak bak main pengawak ramah ngau raban bangsa. Datuk Seri Lee ngarap ke tu uliah merangsang pengerja pengawak cakah gi bekerja lalu uliahnya diteladan ke manah ngagai orang bukai. Ia madah ke pemerhati hati ti manah bak dalam pengawak enang berguna benar dikenang ngemujur ke polisi ti dilanggar perintah. Datuk Seri maksud kerja kutu bak pengerami malam apresiasi ngau nutup kus rejuvenasi nuju tinjau pemanah pengawak tahun 2022 Upis bagi menua di Miri. Ia diadi ke Kaban Miri Municipal Council Councillor Kueh Cik Tiong. Bak pengerami itu bisa megak diatur ianya nyuak ke setepikit tanda pemanah pengawak ngagai orang tu udah pincin gawak ngau sidak ti udah nyau megak dekat pincin dalam tahun tu.
Miri Municipal Council MBM endang bempu pengawal ngatur lalu nyedia ke perengkat diguna bab Bandaraya Miri. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Adam Yi Siusang tajapan pihak madah ke MBM megak patut ngangkat ke Menggeri Besar Miri ulihnya di palan tingangkat ke mayuh penatai ekonomi. Nambah kenya Adam Yi madah ketua endang angkeman benar Laban Miri Bandur Timanah serta ngemuan gaya daya peniau asal ari mayuh pupuraban bangsa tingguan menuanya. Miri megak ko ia andang mana benar bak rakyat tibgulai ngopangan diri lalu kai menua ti baru Diwan Bangsa Bukai tidak tay ari menua tasiak kenya ori menuanya ti muka pengawak ba industri minyak ngogis. Ia maksud kerja kutu bak pengerami berjadi Taste of Indonesia di Miri. Bak pengerami tu ia diari kesapit Datuk Bandar MBM Julahi Muhammad. Pengerami Taste of Indonesia tu diaturnya di kesiti ari atur kebaru dipejalai ke MBM dikena ngelaku ke hasil pemakai Indonesia ti dikena negap ke pemanah kaul. Tu megak dikena meransan dua bengkar rakyat menua tu bergulai manah ngopangan diri lalu belak bergulai bab pengawal berdagang ngo industri dagang temuai. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemai tu. Perhati kebenaran berita ti amat anak ngira bab berita portal berita.rtm.gov.my. Jadi ngotok aku Bumawian madah ke diri. Ngupuk dulu.